So, channel. So, ay nakikita-kita mo yung lima, yung twice. I feel like a bling twice. Hello guys. So, nagbe-vlog ako. Yun guys. Maribira. Ipopost ko ito mamaya sa YouTube. Ipost Google services. Di ba, Bea? Di ba, Be? Ito pala yung... Sige. Uy! Bakon pila, tao na, Bea. Saban ako sa ni Mama, Bina. Ito, matabo na. Ipost ko bisa sa YouTube. That you see. So guys, mag-tiktok. Oh my God! Oh God! So guys, ay! Guys, mag-tiktok kami. Mag-tiktok kami guys. So this is the lyrics. Okay, narinig nyo na kaya. Start. We are na oh! Ara na oh! Tikin na oh! Ay, sorry. Dami na to, nag-stop na to, no? Ano yung nagaw lang? Apay ka, mag-tiktok? I can't move. Go. Oh, grabe. Tumba tayo. Magtuyan din kami. Kasi aja ka na. Daalan na be. Oh, baby, parang makapil ka sa vlog. Yan, ito pala yung kapatid ko. Telepono? Buka ako. Ay, pink! Shin James ko, Shen. Mag-bike ano ako, biyagar ka lang. So, magbabike-bike tayo dito. Saan? Yan, for the go. Ikot lang. Ikot. So guys, ang hirap palang mag-bike dito sa ganito. Ay! Tapos na ako mag-bike. Tapos mamaya guys, uuwi lang naman din kami. Kasi wala naman kami. Aso ka, Shinshin? Chat ako to. Sorry. Ay, sa dabi, mahadlo ka man sa to. Wait lang ha. Mag-ano lang ako. Mag-retouch person. Dito tayo na. Dito. Hawa, Je! Hawa, dabi ako, dabi! Ay, dabi! Hawa, dabi! Nagtitok sabi!
Ikaw nang tipo. Puso ko. Dire o. Naali. Ano sinabi o?